Miray, nakikita na lang nila yung date mo. Patingin nga ako, Miray. Tingin si mama, anak. Ayun o, dalawa. Malinis po yung kamay ko ha. Nagugas po ako. Sino? Dito kami sa manghuhuli kami ng alimango. Uy, si Miray, mahal. Ay, putik ka. Nakabahan ako kay Miray. Tayo mo kay. Ang daming alimango, guys. Ayun. Ayun. Ay, may alimango. So. Ayun pa. Ito pa. Deka! Uy! Deka! Tabi yun. せやねん。これ美味しいらしいねん。 Uy, ang daming alimango. めっちゃおるって。 Uy! でかっ。まあとりあえずこれ3匹ぐらいさ、今度取りに来ようかね。 Tabi. 今ダイレクトに多分 we don't have yan. Ay, naku, makakain namin kayo. Nakikita. Uy, ang め dami. っちゃおる。めっちゃおる。 Hala, 100ぐらいおるんちゃう。 sugoy. まあまた今度来ましょう。 Sugoy. まあ食べ方ちょっと勉強してさ、 Oh. これはや。 Ang dami, parang koto, oh. あ、絶対食べよう。あ、あそこいっぱいでかっ。でかい。でっか。あれもおる。 Uy, si Miray naiyak na. Sorry, Miray. Anak, we're here. よし、行こうか。行くよ。 Hi, anak. We're here, anak. Kala mo iniwan ka namin? Isin nga kita.